আমাদের প্রিয় নেতা, আমাদের প্রিয় উত্তর করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জিকে। आज के इस भव्य समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत करते हैं। इस बीच हमारे माननीय मंत्री श्री सुधांशु दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज समस्त त्रिपुरावासी एक ऐतिहासिक मुहूर्त के साक्षी बनने जा रहे हैं। कुछ ही देर में मंदिर प्रांगण में यज्ञ का आहुति का शुभारंभ होगा। महायज्ञ के समापन के पश्चात ही हमारे गणमान्य अतिथिगण मंच की ओर प्रस्थान करेंगे एवं हम आज का ये जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे। Palestine निकल दिया। ये चंदन का बैग ये आपका स्थिति रहेगा। ना আমরা তো শ্যাম সাজবে একটু লাগে তো আর ওই মহারাজ को दो ऊपर करा के वो
ये हमारा लामपरा पूजा के रीति उसको पूजा किया बिना हम लोग कोई दूसरा पूजा नहीं करते। और हम लोग जो मरने के बाद भी वो पूजा करने के बाद हम लोग सुख होता है, और जन्म होने के बाद भी वो पूजा करने के बाद हम लोग सुख होता है। पानी पानी मंदू, हाँ हाँ, सामने पानी है, सावधानी से, सामने पानी है, नारियल फूटा है ना। उपस्थित अतिथि माननीय उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी की कर उपस्थित पौधे में जल संचय के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया जा चुका है। अब महायज्ञ आहुति के लिए मंदिर प्रांगण में प्रस्थान करेंगे। মহাযজ্ঞ আহুতি দিচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ। शुक्लपक्ष में महाचक्रीय त्रयोदशी तिथि যার যার নাম যুক্ত ओम सर्वशांति गण शांति अर्थ शांति गृह शांति ज्ञान शांति बुद्धि शांति विद्या शांति त्रिपुरा शांति भारत शांति के ओम राजन सम्मान प्राप्ति राजन शक्ति प्राप्ति ओम ध्रुव सर्प तीन प्रजापति ब्रह्माए स्वाहा ओम ध्रुव सर्प तीन महाविष्णुवे स्वाहा ओम ध्रुव सर्प तीन महेश्वराय स्वाहा ओम काम व्यवैदे स्वाहा ओम मृत्युंजये स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा ओम भू मेदिनी वैद्ये स्वाहा ओम चामुंडाय स्वाहा ओम श्रींग्राम विशालके स्वाहा ओम मोईं भेद माता सरस्वती स्वाहा ओम जावज्ञे स्वाहा ओम यज्ञेश्वराय स्वाहा विश्वेश्वराय स्वाहा विश्वदेवाय स्वाहा मृत्युंजय स्वाहा ओम यज्ञेश्वराय स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा।
করতালির মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাই। আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মঞ্চে আসন গ্রহণ করছেন উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথকে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ মহোদয়কে, মাননীয় সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে, বুবাগ্রা প্রদ্যোৎ বিক্রম মাণিক্য মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি। সেই সঙ্গে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী মান্যবর ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিনহা महोदयকে। आज के इस भव्य समारोह के माननीय उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम उनका आज के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। বৈদিক ভাব গম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা বরণ করে নিচ্ছি উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ মহোদয়কে। চলুন সবাই যারা মা বোনেরা আমরা এখানে উপস্থিত রয়েছি একবার হুলুধ্বনির মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাই। আমরা বৈদিক ভাবে যেভাবে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাচ্ছি, চলুন মা বোনেরা আমরা সবাই হুলুধ্বনির মধ্য দিয়ে এবং চলুন সবাই আমরা করতালির মধ্য দিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে আমাদের মাঝে আমরা বরণ করে নিই। এবারে আমরা সেই বৈদিক প্রথায় আমাদের বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মাণিক্য বিক্রম মহোদয়কে আমরা বরণ করব। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোরদেব বর্মন মহোদয়কে আমরা বৈদিক প্রথায় বরণ করব। মঞ্চে আসন গ্রহণ করছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জি। আসন গ্রহণ করছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়। त्रिपुरा शाही परिवार के मुखिया महामहिम बुबाग्रा प्रत्युत विक्रम मानिक जी का चरण शुद्धि के साथ वैदिक माध्यम से उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर आसीन है हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही मंच पर आसीन है हमारे विशेष अतिथि त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी। हम उनका आज के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। সেই সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি আমাদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ জি। মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শ্রদ্ধেয় কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী মান্যবর ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিনহা মহোদয়কে। मंच पर आसन अलंकृत कर रहे हैं मान्यवर डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा जी, केंद्रीय सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद।
महामहिम बुबागरा प्रत्युत विक्रमानिक जी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप मंच पर आकर अपना आसन अलंकृत करें। মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য মহোদয়কে। मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का एक बार फिर आज के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। এবারে আমরা সম্মানিত অতিথিবর্গকে বরণ করে নেব। প্রথমেই পুথিবা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে শ্রীনাম দীপক কুমার সিনহা মহোদয় পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজিকে মণিপুরীর ঐতিহ্যবাহী মুকুট পরিয়ে আমাদের মাঝে বরণ করে নেবেন। প্রথমেই আমরা পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজিকে বরণ করে নেব। मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी का अब हम पगड़ी से उनका अभिनंदन करेंगे, जिसे पहनाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नाम दीपक कुमार सिन्हा फ्रॉम पुथिवा वेलफेयर सोसाइटी। पुथिवा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से श्री नाम दीपक कुमार सिन्हा जी अब मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी को मणिपुरी समुदाय का एक पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी का आज के इस भव्य समारोह में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के इस समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पगड़ी से एवं त्रिपुरा के पारंपरिक ऋषा के साथ उनका आज के इस समारोह में अभिनंदन करें। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জিকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पारंपरिक ऋषा एवं चांदी के शिव और पार्वती की एक छोटी सी प्रतिमा के साथ। अब महाराज से निवेदन करूंगी, कृपया त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी का पगड़ी एवं ऋषा के साथ उनका स्वागत करें। सभी अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथिगणों का अभिनंदन करें। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক শাহ মহোদয়কে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। চলুন একবার জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। अब महाराज से निवेदन करूंगी महामहिम त्रिपुरा शाही परिवार के मुखिया बुवाग्रा प्रत्युत विक्रम मानिक्य जी का पगड़ी पारंपरिक ऋषा एवं एक स्मारक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें।
ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি, রিশা এবং স্মারক উপহারের মধ্য দিয়ে বুবাগরা প্রদ্যোৎ মাণিক্য বাহাদুরকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। अतिथिगणों से फिर से निवेदन करूंगी, तालियों की गड़गड़ाहट से बुबागरा प्रत्युत विक्रमानिक जीत का अभिनंदन करें। महाराज जी का बहुत बहुत आभार। स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से पुनः निवेदन करूंगी, आप अब माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर का एक छवि भेंट कर उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करें। महाराज जी से निवेदन करूंगी, अब मान्यवर डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा जी, केंद्रीय सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद, उनका पगड़ी, पारंपरिक रिशा एवं एक स्मारक भेंट कर उनका सम्मान करें। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী মান্যবর ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিনহা মহোদয়কে। সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় মঞ্চে আসন গ্রহণ করছেন, সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। এবারে মাননীয় সাংসদ মহোদয়কেও বরণ করে নেবেন মহারাজ জি। एक बार फिर से उपस्थित सभी अतिथिगणों से एक जोरदार तालियों की आशा रखते हुए आपसे निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य जी का आज के समारोह में अभिनंदन करें। अब हम मंच पर आसीन हमारे मंत्रिमंडलों का भी हम अभिनंदन करते हैं। शांतिकाली आश्रम की ओर से हमारे मंच पर आसीन हमारे मंत्रिमंडल को पारंपरिक रिशा एवं एक माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर के एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। शांतिकाली आश्रम से हमारे सभी इसी के साथ साथ हमारे मंच की बाएं और आसीन हमारे साधु संतों का भी हम अभिनंदन कर रहे हैं, पारंपरिक रिशा एवं एक स्मृति भेंट करके। স্মারক উপহার এবং রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রিশার মধ্য দিয়ে সম্মানিত অতিথিবর্গকে, মঞ্চে আসীন অতিথিবর্গকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। साधु संतों के अभिनंदन के साथ साथ मंच के दाएं और आसीन हमारे गणमान्य अतिथि गणों का भी हम पारंपरिक रिशा एवं पगड़ी भेंट करके उनका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन कर रहे हैं। Terke chini dangshawa chukjak chini narwai shongnocheng pagri tai chini tripurani মান মানজাক রিশা ইয়াফারে লামশোলাই দङ। মঞ্চে আসীন অতিথিবর্গকে ঐতিহ্যবাহী রিশা
এবং স্মারক উপহারের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। রিসাতাই পাগড়ি রিমানি লগে লগে वो आमा त्रिपुरेश्वरी मन्दिरनि कायसा मानबो बंगनो याफारै तिनि फान्दाबो लामसुगलाय दङ फाथिजों चतन ताइवे सापाल बाक्साके याफा खरब्लाय चिनि नारबाय सावनो लामसुगलायनो मंच पे आसीन हमारे गणमान्य अतिथिगणों के साथ साथ मंच के नीचे बैठे हमारे उपस्थित गणमान्य अतिथिगणों का भी हम एक एक कर उनका ऋषा के साथ स्वागत कर रहे हैं। साथ ही माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर की बांस की बनी एक प्रोडक्ट से उनका स्वागत कर रहे हैं। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানে শুভারম্ভ করবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথজিকে, সেই সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয় সহ সম্মানিত অতিথিবর্গকেও। भद्रा करातावो जान्तु विश्वतो दब्धासो आपारे तास उद्भिदाः देवानो जाता सदामृतवृदे आसन्न परायुभो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सोमातर्रेजो यातान् देवाना घोरातिरभिनो निवर्तताम् देवाना गोसख्यामुपसे देमाभ्यान् देवान आयो प्रतिरान्तो जेवसे तान् पूर्वायानि विदाहो महेभ्याम् भगम् वितरामदितिम् दक्षाम शरीरम् अर्जमाणाम् वारुणगों सोमामसविना सारस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो भातो मायो भुभातो भेखजान्तान्माता पृथिवी तत्पिता दियोः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तादसविना शरणोतान् दृष्ण्याजुवाम् हरिः ओम्। गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार। इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस शुभ समारोह का शुभारंभ करने के लिए एवं वैदिक मंगलाचरण के आचार्यों का भी बहुत बहुत आभार इस मंत्रोच्चारण के लिए। এবারে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শান্তিকালী আশ্রমের বিদ্যার্থীরা। ताबुकचंग लामशुमानी कशा सबुखानानी জয় জয় শান্তিকালী জয় জয় গুরুদেব নমঃ জয় জয় শান্তিকালী জয় জয় শান্তিকালী জয় জয় গুরুদেব নমঃ
बेलाई फानगोना बोले हामजा मागोना दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया बोले बेलाई फानगोना बोले हामजा मागोना दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया जय जय शांति काली जय जय शांति काली जय जय गुरुदेव नमो जय जय शांति काली जय जय शांति काली जय जय गुरुदेव नमो फानगोना बोले हामजा मागोना दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया जय जय शांति काली जय जय शांति काली जय जय गुरुदेव नमो जय जय शांति काली जय जय शांति काली जय जय गुरुदेव नमो हवाई जरोनो बोले काशरंगरो लेंजा जरोनो बोले लेंजा नारो हवाई जरोनो बोले काशरंगरो लेंजा खाओ खाइना बोले बेलाई फानगोना बोले हामजा मागोना दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया दोनो पोइतो आइनै रोगो या गुस्सा की फिल्मरिया जय जय शांति काली जय जय शांति काली जय जय गुरुदेव नमो जय जय शांति काली जय जय शांति काली जय जय गुरुदेव नमो जय जय शांति काली जय जय शांति काली जय जय गुरुदेव नमो जय जय गुरुदेव नमो जय जय गुरुदेव नमो अमरपुर शांतिकाली आश्रम के विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत गीत के लिए। अब मैं महंत गयामणि महाराज से निवेदन करूंगी कि वे अपने स्वागत संभाषण के माध्यम से उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का औपचारिक रूप से स्वागत करें। এবারে স্বাগত ভাষণ রাখবেন আমাদের অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় কনভেনার মহন্ত গয়ামণি মহারাজ মহোদয়। প্রথমে আমি আমার গুরুদেব শান্তিকালীকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি এবং উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
আমাদের এই শান্তিকালী সেবা আশ্রম মন্দির উদ্বোধনে যে উনি মূল্যবান সময়কে আমাদের এখানে ইনভেস্ট করেছেন, তার জন্য যোগীজিকে কোটি কোটি প্রণাম। আর আমাদের ত্রিপুরা সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে রূপ দেওয়ার জন্য মনে প্রাণে চেষ্টা করে সব দিকে সহযোগিতা করেছেন। উনিকে আমাদের শান্তিকালী আশ্রম তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ। আর পিডাব্লিউডি, ডিডাব্লিউএস আর বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, তাদেরকে আমাদের আশ্রমের তরফ থেকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আমাদের বক্তবৃন্দ, শিষ্য স্বজন মণ্ডলী সবাইকে আশ্রমের তরফ থেকে স্বাগতম। আর মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমাদের আশ্রমের তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ, কেননা আপনাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানকে প্রসার করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন। তার জন্য আপনাদেরকে আমাদের আশ্রমের তরফ থেকে কোটি কোটি প্রণাম। আর আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আমাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীজি আর আমাদের ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের বিভাগরা, মঞ্চ উপবিষ্ট সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গগণকে আশ্রমের ওয়েলকাম, स्वागतम, धन्यवाद। महंत गयामणि महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके इस स्वागत संभाषण के लिए। अब मैं मान्यवर डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा जी, केंद्रीय सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने बहुमूल्य वक्तव्य साझा करें। पूज्य संत चरण, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিজন এবং মঞ্চের সামনে যারা আছেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যারা উপস্থিত হয়েছেন সজ্জনবৃন্দ ও মাতৃমণ্ডলী, ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। কবি বলেছেন, পথের দুধারে আমার তীর্থময়, পথের প্রান্তে আছে মোর দেবালয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের এমন কোনো গ্রামে চলে যান যে গ্রামে দেবালয় নেই, এবং পথের দুধারে তীর্থময়, অর্থাৎ ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। ছোট ছোট মঠ মন্দিরের কোনো অভাব নেই। আজকে আমরা এখানে শান্তিকালী মিশনের পক্ষ থেকে যারা এখানে আশ্রমে এখানে এসেছি, সিদ্ধেশ্বরী মায়ের এখানে মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে। এটাও যেভাবে আজকে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি, আমি আশা রাখবো আগামী দিনের এটাও আমাদের একদিন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে, অর্থাৎ এই আশ্রম আমাদের কাছে পবিত্র তীর্থ হিসাবে পরিণত হবে। ভারতবর্ষের একটা পরম্পরা আছে, যে পরম্পরা 100 বছর 200 বছর নয়, হাজার হাজার বছরের পরম্পরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে 5000 বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার আগে শ্রীরামচন্দ্র। এইরকম পরম্পরা যুগানুকূল ভাবে চলে এসছে, দিনের পর দিন চলে এসছে, বছরের পর বছর চলে এসছে। এই পরম্পরা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের জীবন বলিদান দিয়েছেন, তারা সমস্ত কিছু দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য সমর্পণ করেছেন, যার ফলে ভারতবর্ষ একটা ত্যাগভূমিতে পরিণত হয়েছে, ভারতবর্ষ একটা তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেই তীর্থে কিন্তু আজকে আমরা তার একটা ছোট্ট রূপ, মিনি ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট রূপ আজকে আমরা সবাই জড়ো হয়েছি, এখানে আমরা সবাই অবগাহন করছি। এক সময় আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় 1000 বছরের যদি আমরা ঘটনার কথা যদি ভাবি, তাহলে এক সময় এখানে আমাদের মোগলরা এসছে, এক সময় এখানে ব্রিটিশরা এসছে এখানে রাজত্ব করতে। এই 1000 বছরের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির উপরে আঘাত এসছে। এক হাতে কোরআন নিয়ে, এক হাতে তলোয়ার নিয়ে এখানে মঠ মন্দিরের উপর আক্রমণ হয়েছে, ব্যাপক ধর্মান্তকরণ হয়েছে। পরবর্তীকালে 200 বছর এখানে খ্রিস্টান মিশনারিরা
তারা সেবার আড়ালে এই ধরনেরই তারা কাজ করেছেন, তারা ধর্মান্তকরণের কাজ করেছে। আমরা জানি যে 1964 সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। 1964 সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর 2 বছর পরে 1966 সালে প্রয়াগ কুম্ভতে সারা দেশের সাধু সন্তরা একত্রিত হয়েছিল। তারা একত্রিত হয়ে তারা সমাজ সংস্কারের কথা বলেছেন, যে কথা বলেছেন আজকে সমস্ত পরিবারকে শুদ্ধ হতে হবে, সমস্ত পরিবারকে পবিত্র হতে হবে এবং ধর্মের প্রতি আস্থা, সংস্কৃতির প্রতি আস্থা এবং যারা যে দেবতাকে ভালোবাসুক, যারা যে গুরুর পরম্পরাকে বিশ্বাস করুক, সেই পরম্পরার প্রতি আস্থা রেখে তাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। এই রকম সাধু সন্ত তাদের আহ্বান রেখেছেন। পরবর্তীকালে তিনবার প্রয়াগ কুম্ভতে সন্ত সম্মেলন হয়েছে। এবছরও 2025-এ মকর সংক্রান্তিতে 14ই জানুয়ারিতে এইরকম বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বের সমস্ত সাধু সন্তদেরকে নিয়ে আবার ধর্ম সংসদ হতে চলেছে। অর্থাৎ একটা সমাজ ব্যবস্থা যখন চলতে থাকে তার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকে, ভুল থাকে, সেই সমস্ত সংশোধন করার জন্য সাধু সন্তরা তারা একত্রিত হয়। সাধু সন্তরা তারা সমাজ সংস্কারের কাজ করে। যারা সমাজের জন্য কাজ করেছেন, যারা সমাজকে ভালোবাসে না, যারা ভারতবর্ষের ভোটার, যারা ভারতবর্ষের রেশন কার্ডের নাম আছে, আধার কার্ডে যাদের নাম আছে, কিন্তু তারা এই দেশকে, ভারতবর্ষকে তারা নিজের দেশকে মা বলে মনে করে না। ভারতবর্ষের দেবী দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু তারা ভারতবর্ষের ব্যক্তি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে এই দেশের মাটিকে যদি শ্রদ্ধা না করে, এই দেশের মহাপুরুষ মঠ মন্দিরকে যদি শ্রদ্ধা না করে, তাহলে দেশের কাছে আমাদের চরম বিপদ। কিছুদিন আগে আমাদের যিনি রাষ্ট্রীয় সলাকার, যিনি প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা চিন্তা ভাবনা করেন, সুরক্ষার ব্যাপারে ভাবেন, অজিত ডোভাল একটা কথা বলেছিল। দেশের সুরক্ষার জন্য আমাদের দেশের সেনাবাহিনী যে আছে, তারা সেনাবাহিনী তারা যথেষ্ট সক্ষম, কিন্তু দেশের মধ্যে যারা আছেন, দেশের মধ্যে যারা বসবাস করেন, দেশের যারা নাগরিক, তারা যদি দেশের বিরোধিতা করে, তারা যদি দেশের অপরের বিরুদ্ধে যদি এই ধরনের বিষোদ্গার করতে থাকে, এ আমাদের দেশের পক্ষে চরম বিপদ। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে যারা শত্রু আছে তাদেরকে কিন্তু চিহ্নিত যদি না করতে পারি, তাহলে আগামী দিনের আমাদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার পক্ষে সমূহ বিপদ। আজকে যদি আমরা চিন্তা করি, আজকে যার জন্য আমরা এখানে শ্রদ্ধা সমর্পণ করতে এসেছি, শান্তিকালীন মিশন, শান্তিকালী মহারাজ, তার বলিদান হলো। তিনি তো সমাজ সেবার কাজ করেছিলেন, তিনি তো মঠ মন্দির ধার্মিক কাজ করেছিলেন, তিনি তো গরিব দুস্থ সমাজে যারা জনজাতি আছে তাদের সেবা কাজ করেছেন, তাদেরকে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসে তাদেরকে শিক্ষিত করার কাজ করেছিলেন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, তিনি সেবার কাজ করেছিলেন। তাকে হত্যা করা হলো 2000 সালে। ঠিক তেমনি যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি কান্দামালের কথা, উড়িষ্যাতে কান্দামাল, সেখানে লক্ষ্মণানন্দজি, যিনি কান্দামালের প্রত্যন্ত গ্রাম যেখানে লোকেরা যেতে পারে না, রাস্তা নেই, কোনো কিছু নেই, সেখান থেকে তিনি কন্যা আশ্রম চালাতেন, সেখান থেকে তিনি গরিব দুস্থদেরকে তিনি সেবা কাজ করতেন। এই ধরনের সেবা কাজ করার ফল জন্মাষ্টমী দিন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিন 2008 সালে আশ্রমের মধ্যেই জন্মাষ্টমীর দিন চারজনকে খ্রিস্টান মিশনেরা সেখানে হত্যা করলো। এইরকম চিন্তা ভাবনা হয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধানন্দ বলিদানের কথা আমরা ভাবি, শ্রদ্ধানন্দ, যিনি শ্রদ্ধানন্দ, তাকেও হত্যা করেছেন একজন মুসলমান। অর্থাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ছে, আমি কলকাতার অফিসে বসেছিলাম, কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা তাদের পক্ষ থেকে আমাদের দেখা করতে এসেছিলেন। বলেছেন, আপনারা যারা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাজ করেন, আপনাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের বিরোধ তখনই হলো যখন আপনারা প্রয়াগ কুম্ভতে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, হিন্দু বা সোদরা সর্বে ন হিন্দু পতিত ভাবেত, অর্থাৎ হিন্দু সমাজ তারা পরস্পর ভাই ভাই, হিন্দু সমাজ থেকে কেউ পতিত হতে পারে না। মম দীক্ষা হিন্দু রক্ষা, মম মন্ত্র সমানতা। সেদিন থেকে আপনাদের সাথে আমাদের বিরোধ। অর্থাৎ আপনারা যারা খ্রিস্টান তাদের মুসলমানকে আবার স্বধর্মে তারা ফিরে নিয়ে এসছেন, এইখান থেকে, এই জায়গা থেকে আপনাদের সাথে বিরোধ। আমি তাদেরকে এই ধরনের বলেছিলাম, এর জন্যই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দেশের যারা চিন্তক, কল্পক, সাধু, সন্ত, তারা মুম্বাই সন্দীপনী আশ্রমে 1964 সালে এই জন্যই তারা চিন্তা ভাবনা করেছিল, কাউকে যদি গোমাংস খাইয়ে,
পুকুরে গরুর ঠ্যাং ফেলে সেই পুরো সমাজকে যদি তারা ধর্মান্তরিত করতে পারে, পাউরুটি খাইয়ে যদি কাউকে খ্রিস্টান করে দিতে পারে, তাহলে আমরা তুলসী পাতা গঙ্গা জল খাইয়ে আবার তাকে স্বধর্মে নিয়ে আসবো। সেই কথা কিন্তু আজকে সারা ভারতবর্ষের সাধু সন্তরা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আজকে পরাবর্তনের কাজ, ঘর ওয়াপসির কাজ শুরু হয়েছে। সমস্ত সাধু সন্ত 4 জন শঙ্করাচার্য তারা এসছেন, অর্থাৎ আমাদের এখানে করতে হবে। আমার আগ্রহ, আপনারা যারা এখানে একত্রিত হয়েছেন, আমাদের ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্যে কেন আমাদের ধর্মান্তকরণ হবে? তার জন্য কিন্তু সরকার চেষ্টা করলে হবে না। তার জন্য ধার্মিক সামাজিক সংগঠন, গ্রামে গ্রামে যে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান, তাকে একজুট হয়ে করতে হবে। আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে আমরা 0 কনভার্সন। ভারতবর্ষে কি হচ্ছে সে তো পরের কথা, ভারতবর্ষের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে আমাদের ধর্মান্তরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে, এইরকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে হয়েছে। আমরা জানি যে 3টি প্রস্তাব বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমাজের সামনে রেখেছিল, যে আমাদের এখানে হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, হাজার হাজার মঠ মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে। আমরা হাজার চাইছি না, আমাদের 3টে মন্দির অন্তত ফিরিয়ে দেওয়া হোক। সেই জন্য আমরা প্রথম দাবি রেখেছিলাম, ভগবান রামের জন্মস্থানে ভব্য মন্দির হোক, রাম জন্মভূমি আমাদের হাতে ফিরিয়ে দাও। সেখানে আমরা জানি যে সেখানকারই, আর ওখানে মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা ধন্যবাদ দেব না শুধু, এ আমাদের রাষ্ট্রীয় কাজ, সেই কাজ কিন্তু পূর্ণ হয়েছে, সেই কাজ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু কাশী বিশ্বনাথের কাছে যে জ্ঞানবাপী আমরা দেখছি, অর্ধেকটা জ্ঞানবাপীও শিবের মতো, জ্ঞানবাপীও কাশী বিশ্বনাথ, সেখানেও লোকেরা জ্ঞানবাপীতেও সেখানে পুজো শুরু হয়েছে, সেখানেও মন্দির স্থাপন হয়ে যাবে। কিন্তু আর একটি জায়গায় ভগবান কৃষ্ণ, আমরা জানি যে এখানে যারা বিভিন্ন ধরনের ভাষাভাষী আছে, আসাম থেকে আরম্ভ করে, ত্রিপুরা থেকে আরম্ভ করে, বিশেষ করে বাংলার লোকেরা ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা করে। গ্রামে গ্রামে শুধু বংশীধারী কৃষ্ণ নয়, শুধু কৃষ্ণের যে আরাধনা যেখানে আমরা করি, রাধা কৃষ্ণের শুধু নয়, এখানে সুদর্শন চক্রধারী কৃষ্ণকে আমরা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। সেই সুদর্শন চক্রধারী কৃষ্ণের যেখানে জন্মস্থান, সেখানেও মসজিদ। আমি আশা করব, এখানে সমাজের কাছে আহ্বান করব, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহ্বান করব, এবং আমাদের কাছে খবর আছে ওখানেও বুলডোজার রেডি আছে, যে কোনো সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে সেখানে মন্দির নির্মাণ হবে। এই 3টে জায়গায় আমাদের ফিরিয়ে দাও। বন্ধুগণ, আজকে প্রশ্ন এসছে রাষ্ট্রীয় অস্মিতা। আজকে হিন্দু সমাজের কাছে অস্মিতা কি? গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী, এই তো আমাদের হিন্দুত্ব। এর উপরে আজকে চোখের সামনে আজকে অপমান হচ্ছে, চোখের সামনে আজকে গোহত্যা হচ্ছে, গঙ্গা অপবিত্র হচ্ছে। মৃত্যুর পর শ্মশানে আমরা বাঙালি যারা আছে, বাংলা ভাষায় কথা বলি, হরিনাম সংকীর্তন করে, আজকে বিভিন্ন জায়গাতে মৃত্যুর পর শ্মশানে যাওয়ার সময় হরিনাম ওখানে বন্ধ হয়েছে। এই সমস্ত ব্যাপারে এর জন্যই সমাজকে জাগ্রত হতে হবে, সমাজকে সংগঠিত হতে হবে। সেই ধরনের আহ্বান আজকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সবার কাছে আহ্বান রাখছে। আমরা জানি যে কালকে বিশ্বকর্মা পূজা। বিশ্বকর্মা হচ্ছে দেবতাদের একজন, যিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, শস্ত্র ধারণ করতেন। শিবের হাতে যে ত্রিশূল আছে, সেই ত্রিশূল কে নির্মাণ করেছিল? সেই নির্মাণ করেছিল বিশ্বকর্মা। আজকে বলুন তো, 33 কোটি দেবী দেবতা যাকে আমরা হিন্দুরা পুজো করি, যাকে আমরা সনাতনী আরাধনা করি, শস্ত্র হাতে কোনো দেবতা আছে কি? শ্রীকৃষ্ণ, তার হাতেও শস্ত্র আছে, তিনিও শস্ত্র ধারণ করেছেন। রামচন্দ্র, তিনি ধনুষধারী রামচন্দ্র। এইরকম ভাবে যত দেবী দেবতা আছে তাদের হাতে শস্ত্র, সেই শস্ত্র আর তিনি নির্মাণ করেছিলেন আমাদের দেব ইঞ্জিনিয়ার, তিনি কার্তিক বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন। তার জন্ম জয়ন্তী আমরা, তার জন্মদিন হিসাবে কালকে আমরা পালন করব। সেই হিসাবে একটা আহ্বান আমাদের সামনে দেবী দেবতার আমাদের কাছে রেখেছেন, আমরা কিন্তু ভুলে গেছি। আমরা তাদের আরাধনা করি, পুজো করি, আর হিন্দুরা আমাদের 33 কোটি দেবী দেবতাকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছি। কিন্তু পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়, তারা কিন্তু তাদের যে শ্রদ্ধা রাস্তায় নেমে করে। আজকে মুসলমান সমাজ, খ্রিস্টান সমাজ, তারা প্রার্থনা কোনোদিন ঘরের মধ্যে যা করে না, তারা রাস্তায় করে। এবং যেদিন থেকে আমরা আমাদের 33 কোটি দেবতাকে আমরা ভুলে গেছি, আমাদের শক্তি ভুলে গেছি। বন্ধুগণ, আজকের উপলক্ষে আপনাদের কাছে আহ্বান করব, আমাদের মনের মধ্যে তো ভক্তি আছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম করতে গিয়ে আমরা চোখের জল ফেলাই। কিন্তু আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু মার কাজী কাঠ কাজী বোঝে যখন কীর্তন বন্ধ করেছিল, সমাজে প্রতিবাদ করেছে। সমাজে আজকে দুটো জিনিস দরকার,
ভক্তির সাথে সাথে শক্তি চাই। শক্তি এবং ভক্তির যদি সমন্বয় হয় তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ সুরক্ষিত থাকবে। শক্তি এবং ভক্তির যদি সমন্বয় থাকে, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা, ভারতবর্ষের মঠ মন্দির, ভারতবর্ষের সাধু সন্ত সুরক্ষিত থাকবে। এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। লোকেরা বলে যে শিব ঠাকুরের আরাধনা কখন সফল হবে? বলা হয় শিবম ভুক্তা শিবম যজেত, অর্থাৎ শিব ঠাকুর যেমন ছিলেন তার মতো হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে, শান্তিকালীর প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হয়, শান্তিকালী যেমন ছিলেন তার মতো হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তিনি যে পথ আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তিনি যে সাধনার পথ আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তিনি যে সমাজ সেবার কাজ আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই কাজ কিন্তু যদি আমরা করতে পারি তাহলেই সত্যিকারের শান্তিকালীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। আজকে শুধু মন্দির নির্মাণ নয়, মন্দির আজকে ভারতবর্ষের কোনো অভাব নেই। অযোধ্যায় যখন রাম মন্দির নির্মাণ হয় তখন একজন কার্যকর্তা বলেছিল যে অযোধ্যাতে তো শতাধিক রাম মন্দির আছে, তাহলে আবার আমরা রাম মন্দির নির্মাণ করতে কেন যাচ্ছি? মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রামত্ব। আজকে আমরা শান্তিকালীর প্রতি তাকে এইরকমই, আজকে আমাদের দেবতার আমরা মন্দির আসন এখানে আমরা স্থাপন করেছি, এখানে আমরা মন্দির নির্মাণ করেছি সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। সিদ্ধেশ্বরী মানে আপনাদের প্রত্যেকেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা তখনই পূর্ণ হবে আমরা স্বামীজির মতো হওয়ার জন্য চেষ্টা করব, শান্তিকালীর মতো হওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এই কম সময়ের মধ্যে আপনাদের কাছে আমি একটা অনুরোধ রাখবো, একটা অনুরোধ এইরকম, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেশের কথা, সমাজের কথা, রাষ্ট্রের কথা যদি আমরা না ভাবি তাহলে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র চলবে না। আমরা আমাদের পরিবারের কথা যদি না ভাবি আমাদের পরিবার চলবে না। সমাজের কথা যদি না ভাবি সমাজ চলবে না। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য একটা যোগসূত্র তিনি শান্তিকালী করেছিলেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন। আমাদের অনেক প্রোগ্রামে তার সাথে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আজকে এখানে চিত্তরঞ্জন মহারাজ আছেন, স্বামীজি আছেন, উনি আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে এই ধরনের সমাজকে ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করা, সমাজকে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার যে কাজ করেছেন সেই পথকে সুগম করুন। আর আমরা আশা রাখবো সেখানে মাতাজির আশীর্বাদ আর এখানে সবার উপর বর্ষিত হোক। সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, এই প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ মহোদয়কে। এবারে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মাণিক্য মহোদয়কে। ang puilano norokno khulung mas kangya pharo khulung kha joto nanono मंच में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे चित्त महाराज, यहां में जो हमारे राज्य सरकार से कैबिनेट में जो मंत्री हैं, सबका नाम नहीं लूंगा लेकिन सब हमारे ही हैं। हमारे होदा ओकरा है, हमारे सामने में जो एमएलएज हैं, डिग्निटरीज हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सबको मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरे तरफ से प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग यहां में उपस्थित हैं, आपको हमारे मुख्यमंत्री जी का बात भी सुनना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं त्रिपुरा के बारे, क्योंकि ये नेशनली टेलीकास्ट भी हो रहा है, मैं त्रिपुरा के बारे कुछ कहना चाहता हूं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो स्वाधीन त्रिपुरा के नाम से जाना जाता था। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन त्रिपुरा स्वाधीन ही रहा। ना मुगल ने हमें शिकस्त किया, ना अंग्रेज हमें उनके वसल बना सके। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक गहरा सोच है। राजनीति सिर्फ दिखावे से नहीं होता है, एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए। मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने
काफी कुछ कहा है आज। त्रिपुरा का एक अलग कल्चर है। आज से 500 साल पहले मेरे ही परदादाओं ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया। हमारे यहां में शंभू चाकमा है, मेरे ग्रैंडफादर ने बुद्ध मंदिर बनाया, और त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने किया। यह त्रिपुरा का एक कल्चर है। आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश है। आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाति भाई, हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में है, आज यहां से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो जो भी कहना है, जो भी करना है, बोल के नहीं करना है, दिल के अंदर मजबूती रखना है। मैंने देखा है कि आज जो चित्तू महाराज ने यहां में मंदिर का निर्माण किया है, मैं चित्तू महाराज को नमन करता हूं। आई रिस्पेक्ट यू चित्तू महाराज जी। मुख्यमंत्री जी भी है यहां में हमारे त्रिपुरा के, उनका भी सोच हमारे सोच से मिलता है। और आपने मुझे एक दरख्वास्त भी की थी कि यहां में त्रिपुरा में एक अच्छा जमीन दिया जाए कि आप यहां में एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें। मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहां में है और उनका दिल बहुत बड़ा है, हम लोग काउंसिल से, राज्य सरकार से आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए जगह देंगे, और मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से भी आपको सहायता करूंगा कि एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल आए, जहां में हमारे जनजाति जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा सा अवसर मिले कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। ये मेरा दरख्वास्त है और हम करेंगे। आज के दिन मैंने देखा है कि हमारे ट्राइबल एरियाज में स्कूल की कमी है। जो लोग इतना बयान देते हैं वो लोग स्कूल नहीं खोलते, वो लोग अस्पताल नहीं खोलते। और अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चे को, अपने मां बाप को अच्छा सा चिकित्सा नहीं दे पाएंगे, जनजाति एरियाज में स्कूल नहीं दे पाएंगे जहां से बच्चे का शिक्षा अच्छा हो तो उनको कल नौकरी मिले, अगर हम ये सब नहीं दे पाएंगे तो हिंदू बोलकर हिंदू का दिखावा क्या करना। अगर करना है तो कीजिए। आज तक मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। चित्तू महाराज जी अगर स्कूल खोल रहे हैं तो ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनको हेल्प करूं। बयान से नहीं होगा, करना होगा। यहां में मैंने 2-3 चीज और देखा है। त्रिपुरा का एक जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, आप मां त्रिपुरा सुंदरी को देख लीजिए, हमारा खारची होता है, केर होता है, बुइसू होता है, सांग्रोमा होता है। हम लोग सब एक संग मिलजुल कर बैठकर खाते हैं। मैंने ये दूसरी जगह में नहीं देखा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूं जब हमारे घर में राजबाड़ी में जब पूजा होता है तो फकीर बाबा आकर नमाज भी पढ़ के जाता है, सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का। यह हमारा कल्चर है। आज हमारे 14 देवता, जो हमारा 14 देवता है, वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से
हम पैसा नहीं दे पाते। स्टेट गवर्नमेंट इनको चलाता है, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं। शक्ति अंदर से आता है, औजार से नहीं आता है शक्ति। और यही बात मैंने हमारे उग्रपंथी को कहा, औजार से शक्ति आप दिखा सकते हैं, लेकिन असली शक्ति अंदर से आता है। और वो शक्ति होता है, आप विचार करें, आप सोचे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हिंसा से कुछ नहीं होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, शिक्षा से कुछ मिलेगा, चिकित्सा से मिलेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और अगर व्यवस्था को बदलना है तो सबसे पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम में क्या कमियां हैं। आज हमारे अंदर लालच है, आज हम कमजोर क्यों हुए हैं? लालच के लिए, ईगो के लिए, जलन है। और अगर हम अपने गरीब भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनके बारे सोच नहीं सकते हैं, तो ये पद, ये पोस्ट, ये सिंहासन पूरा जिंदगी नहीं रहता है। ये मैं जानता हूं, मैंने देखा है। तो हमारा दायित्व, कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के बारे चिंता करें, उनके लिए हम उनका भविष्य अच्छा बनाएं। यहां में हमारे मंत्री हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे। मैं करूंगा, आपको भी करना होगा, क्योंकि हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हमको सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। और सबका साथ सबका विकास अगरतला से भी बाहर होना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए, मेरे माता जी जो राजमाता है वो आपसे मिलना चाहते हैं। त्रिपुरा में भी अपना, बनारस में त्रिपुरा घाट है। ये त्रिपुरा का महाराजा था जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में योगदान दिया। हम लखीमपुर खेरी से आते हैं, मेरी मां, वहां में भी मंदिर है। वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए, क्योंकि मंदिर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो मूर्ति रखकर मंदिर का चलाना क्या मतलब बनता है। मैं चाहता हूं कि आप उनका जिम्मेवारी ले। आज बांग्लादेश में भी हमारे बहुत मंदिर हैं, आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है। मुझे चिंता वहां का भी है। हमारे जो अल्पसंख्यक हैं वहां में, उनके बारे भी हमें चिंता है। और हमें आने वाले दिन में सोचकर, समझकर कुछ कदम लेना चाहिए, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक, हिंदू, बंगाली हो, ट्राइबल हो, चाकमा हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, उनका भी सुरक्षा मिलना चाहिए बांग्लादेश में। द आइडिया ऑफ इंडिया is created with सबका साथ सबका विश्वास. The idea of India is that of a culture, of a civilization. A civilization cannot be equated with your diet. यहां में हमारे पुजारी लोग पाठा मांसो खाते हैं, मच्छी खाते हैं, कहीं और में कुछ और होता है. हर हिंदू धर्म में भी बहुत अलग अलग कल्चर्स हैं. हम लोग मां काली का पूजा करते हैं. मैं जब साउथ इंडिया में जाता हूं वहां में कुछ और है. हिंदू धर्म को आप एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है. इसके लिए तो इतने देवता हैं. जब मैं नेपाल जाता हूं वहां में अलग रकम का एक आयोजन होता है. तो हमें अपना धर्म को समझना चाहिए,
उसके बाद हमें समझाना चाहिए। हमेशा क्या होता है, मैंने देखा है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि, हम खुद तो नहीं समझ पाए लेकिन दूसरे को समझने के लिए हम रास्ता दिखाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे चित्त महाराज को कि मंदिर में आप सबका स्वागत कीजिए। जब मंदिर में हम आएंगे, जब हम मंदिर को देखेंगे, जब भोग सबको मिलेगा, तभी ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा। ये परंपरा है त्रिपुरा का। यहां में जाति जनजाति हम सब ईश्वर का प्रार्थना भी करते हैं और हम सबको शांति का मतलब भी समझना चाहिए। आखिर में मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, आप लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपने मुझे यहां में निमंत्रण दिया, आपने इतना आदर दिया, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आई लव यू। आपने इतना प्यार मुझे जो दिया है, मैं इस मंच में बैठा हूं, ये आपका प्यार है, ये सत्ता का पावर नहीं है, ये आपका प्यार है और ये मैं समझ सकता हूं, मैं महसूस भी कर सकता हूं। यहां में हमारे जो चांताइज है, होदा है, ओकरा है, चौधरीज है, हमारे जो समाजपति हैं, मैं आपको भी, आप लोगों को बहुत लोग भूल जाते हैं, बुबागरा आपको नहीं भूलेगा, हमेशा आपको आदर करेगा। आप लोगों के लिए ही, ये आप लोगों के लिए ही हम लोग यहां में हैं। हम अपना जड़ को पहचानते हैं। वी नो आवर रूट्स, वी नो आवर कल्चर, and we will preserve and protect our culture, but we will not destroy other people's lives. ये मेरे मां बाप ने मुझे समझाया, मेरे मां ने समझाया, मेरे पिताजी ने समझाया कि धर्म को सुरक्षा करो लेकिन किसी के ऊपर आक्रमण मत करो। आपका ताकत, आपका शक्ति अंदर से मिलेगा, औजार से नहीं मिलेगा। यही मैं कहकर सबको बेलाय बेलाय नो हमबाय, खुलुंखा, आई लव यू and God bless everyone. Belaino Hambai. Thank you. His Highness Chini Bubagra Pratyut Vikram Kishomani Kino Belai Belana Hambai Vini Asuk Nangkung Mani Kok Chinibaskango Narik Mani Bagi Hain Hai Tevesha Belaina Hambai। अब मैं आज के इस भव्य समारोह के विशेष अतिथि त्रिपुरा राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और अपना बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। যতনা খুলুমখা সবাইকে নমস্কার। আজকে এখানে বড় কাটালে যে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উদ্বোধন, সেই উদ্বোধনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মহারাজ যোগী আদিত্যনাথজি, অনারেবল চিফ মিনিস্টার উত্তরপ্রদেশ। আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে উনাকে ত্রিপুরাতে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আমাকে যখন মহারাজ চিত্ত মহারাজজি আমাকে বললেন যে আপনি একটু কথা বলুন মহারাজজির সাথে, আমাদের উত্তরপ্রদেশের সিএম সাহেবের সাথে, আমি দুবার ওনার সাথে কথা বলি। দুবার তারিখ পরিবর্তন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উনি বললেন যে আমি 17-18 তারিখের যে কোনো একটা দিন আমি আসব, আপনি যদি অ্যাভেলেবল থাকেন তাহলে আমরা ওই টাইমে আমরা ফিক্স করে নেব। পরবর্তী সময় আবার চিত্ত মহারাজজি আমাকে বললেন যে এটা কমিউনিকেশনের গ্যাপ হচ্ছে, আপনি আবার কথা বলুন। আমি আবার ওনার সাথে কথা বললাম, বলার পরে শেষ পর্যন্ত 16 তারিখ উনি ঠিক করলেন। আর যেরকম কথা সেরকম কাজ আজকে সকালবেলায় আজকে ত্রিপুরাতে উনি এসছেন, এর জন্য ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরার বুবাগ্রা অফ ত্রিপুরা যাকে বলে, এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য সবসময় রাখেন, এত সুন্দর বক্তব্য রাখেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর।
আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি বসে বসে শুনছিলাম এত সুন্দরভাবে উনি আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উনি কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী, এত ভালোভাবে এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য রাখলেন, সত্যি আমি অভিভূত। ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিংহ মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আপনারা সবাই জানেন রাজ্যসভার কিছুদিন আগে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়েছেন শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। তাছাড়া আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মহাত্মা মহারাজ গামিনী জমাতিয়া মহোদয়। আর যার কারণে আজকে আমাদের সবার এখানে আসা, এত সুন্দর একটা ভব্য মন্দির এখানে তৈরি করেছেন উনার প্রচেষ্টায় পদ্মশ্রী চিত্তরঞ্জন মহারাজজি। আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ক্যাবিনেট সমস্ত মিনিস্টারগণ, এমএলএরাও এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের এমডিসিরাও এখানে উপস্থিত আছেন, চেয়ারম্যান পিএসইউর এবং বিভিন্ন মন্দির আশ্রমের যারা এখানে উপস্থিত আছেন, সাধুসন্তগণ এবং সমাজপতিগণ যারা এখানে জনজাতির সমাজপতিগণ এখানে উপস্থিত আছেন। বুবাগরাজি খুব আপনাদের সম্মান করেন, আমরাও আপনাদেরকে সম্মান করি। তাছাড়া বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আমাকে যখন বলা হয়েছে এরকম একটা এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবে, তো চিত্ত মহারাজজি যখন বলল, আমি সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম রাস্তা করবার জন্য এবং যা যা দরকার এখানে সেটা যেন করা হয়। টেন্ডারের জন্য আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি করুন, দেখা যাবে। এবং যেমন কথা তেমনি ওনারা কিন্তু সবাই কাজে লেগে গেল এবং তারাও এখানে উপস্থিত আছেন এবং এই এলাকার গুণীজনেরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। বেশি কথা বলবো না, কারণ যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে বসে আছেন আমাদের উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির, আমি দু চারটে কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। অনেক কথা হয়েছে, আপনারা শুনেছেনও। আমি গুরুদেব শ্রী শ্রী শান্তিকালীর যে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, যে কারণে আজকে যেভাবে উনি ত্যাগ ও নিষ্ঠার যে উৎসর্গতার যে প্রকাশ আজ এই মন্দিরের উদ্বোধনের মাধ্যমে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা ত্রিপুরাতে প্রায় ৩৫ বছর আমরা দেখেছি যাদের রাজত্বকালে ত্রিপুরাতে একটা নাস্তিকের পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল ভগবান আছে কি নাই, এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল। অথচ আমাদের তো আছে, আমাদের যারা পূর্বপুরুষরা তারাও দেখেছেন, কেন আলোচনা হয়েছে, চারিদিকে মন্দির, আমরা মন্দিরে যাই, পূজা অর্চনা করি, কিন্তু এইরকম একটা বাতাবরণ করেছে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, নিজেদের নাস্তিক, তো সমস্ত মানুষকেই একটা নাস্তিকের পরিবেশ এখানে তৈরি করেছিল। কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে। যখন উনি দায়িত্বভার সামলালেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আবার যেন একটা আস্তিকের যে পরিবেশ সেটা কিন্তু তৈরি হয়েছে। আমরাও সেই দিশায়, ত্রিপুরা সরকারও আমরা সব জায়গায় চেষ্টা করছি, যে কারণে আজকে এত সুন্দর একটা ভব্য কার্যক্রম এবং এত বড় একটা সুন্দর একটা মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এখানে পর্যটনের ক্ষেত্রে বাইরের থেকে মানুষ আসে, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির দর্শনে আসেন, কসবা মন্দিরে আসেন, 14 দেবতার মন্দিরে যান, এরকম অনেক মন্দির ত্রিপুরাতে আছে। কিন্তু আমি আশা করব আগামী দিন এই যে মন্দির এখানে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটাও পর্যটকদের কাছে একটা পর্যটনের একটা আশ্রয়স্থল হবে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেইভাবে সেটা এখানে হবে। আমি আজকের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি ত্রিপুরাতে আপনারা জানেন, একটা সময় ছিল 35 বছরে একদিকে যেমন নাস্তিকের পরিবেশ, আরেকদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবেশ আমরা দেখেছি। কোথায় কোথায় বন্দুকের নল থেকে শক্তি, এসব আমরা শুনতাম। আমরা সবাই জানি, দেখেছি কি অবস্থা হয়েছিল। ইয়াং জেনারেশনকে পর পর 2-3টে জেনারেশন আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখেছি, তারা কিন্তু তাদের যে কাজ দেশের জন্য করা, রাজ্যের জন্য যে করা উচিত তারা করতে পারেনি। এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আসার পর এবং আমাদের যে সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর
আপনারা দেখছেন যে আমরা কিন্তু এখন একটা আস্তিকের পরিবেশ এখানে নিয়ে এসেছি। মানুষ বুঝতে পারছে ভগবান ছাড়া কিচ্ছু হবে না, যে যাই বলুক। ভিডিও অলরেডি তৈরি আছে, সব তৈরি আছে, খালি এটাকে মাঝে মাঝে দেখানো। কোথায় কে যাবে, কার কি হবে, মানুষের কি উন্নতি হবে, কিভাবে রাজ্যের উন্নতি হবে, সেটা কিন্তু সব তৈরি, খালি ভিডিও দেখানো সেটা বাকি। কাজে আস্থা আমাদের রাখতে হবে, বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আমি আজকের বিশেষ করে চিত্ত মহারাজজি যেভাবে কাজ করেন এখানে, সত্যি আমার গর্বে বুক ফুলে ওঠে যে এরকম একজন মহারাজ আমরা ত্রিপুরাতে আমরা পেয়েছি। উনার যেভাবে উনি কাজ করেছেন, বিভিন্ন হোস্টেল ছেলেদের জন্য হোস্টেল নিয়ে পড়াশোনার জন্য যাতে ঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারেন, স্কুল করেছেন, হোস্টেল করেছেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, বইপত্রের ব্যবস্থা করেছেন। আমি উনার আশ্রমেও গেছি, সেখানেও আমি দেখেছি অমরপুরের এখানে। তো সব জায়গায় উনি যা দরকার মানুষের জন্য এখানেও সেই চিন্তা ভাবনা উনি করেছেন। বর্তমানে উনার প্রায় 24টার মতো আশ্রম এখানে এই ত্রিপুরায় আছে এবং প্রায় 1500-এর মতো স্টুডেন্ট উনি পড়ান এবং তাদেরকে আধ্যাত্মিক এবং স্পিরিচুয়াল এবং সত্যিকারের মানুষ হওয়ার যে পড়াশোনা করা উচিত সেইভাবে উনার সেই শিক্ষা লাভ উনি করাচ্ছেন। এবং এখন পর্যন্ত প্রায় 7000-এর উপরে যারা মানে উচ্চ শিক্ষায় উনার স্কুল থেকে পাশ করে তারা উচ্চ শিক্ষা এখানে গেছে। এখানে আমি আর বেশি কিছু বলছি না, এতটুকু বলবো, আমরা সবাই জানি শ্রী শ্রী গুরুদেব শান্তিকালী মহারাজ 1974 সালে মাত্র 14 বছর বয়সে 6 বাঁশ দিয়ে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রী শ্রী শান্তিকালী মহারাজ নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে কালী মায়ের পূজা করতেন। মূর্তিটি আমরা একটু আগেও আমরা দেখে এসেছি এবং অত্যন্ত মানে মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তাধারায় উনি উনার কাজ করতেন। আমি আবার এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি মহারাজ চিত্ত মহারাজজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি এখানে আসার জন্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়ের প্রতি মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এবারে জনজাতি শিল্পীরা ককবরক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। জয় জয় শান্তি কালী, 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 জয় জয় শান্তি কালী। জয় জয় শান্তি কালী, জয় জয় শান্তি কালী, জয় জয় শান্তি কালী, জয় জয় শান্তি কালী।
tangai rogo pasan mamaku Nono putu kai nairoku sasaku Nono putu kai nairoku sasaku Sumpah kupulani Laga bintangku Nunggu pulai Nunggu pulai Bahan hidup Lama tong sanini loge hini tongale Bahan hidup tomara ya mariwai Ini dosadu yama ayo gadi Ini dosadu yama ayo gadi Sumpah kupulani menglaga di kampung Nunggu pelayan sudah Nunggu pelayan sudah Amar iman hai Nama punta naira Amar iman hai Ini mukmalak naira Asama iman hai Nama punta naira Amar iman hai Untuk kukunan ini Mengelakkan kita Yang kepelayan semua Jai Jai Shanti Kali 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 जनजातीय कलाकारों को बहुत बहुत आभार इस खूबसूरत से गीत के लिए। और इसी बीच हमारे आज के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं लोकसभा के माननीय सांसद श्री बिप्लब देव जी। हम उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही मैं महंत गयामणि महाराज से निवेदन करूंगी कि हमारे अतिथि का स्वागत करें। पगड़ी त्रिपुरेश्वरी माता की मंदिर एवं पारंपरिक ऋषा के साथ परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज उनका स्वागत करते हुए अतिथिगणों से निवेदन करूंगी एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें। लोकसभा सांसद श्री बिप्लब कुमार देव जी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। उपस्थित अतिथिगण, मुहूर्त हो चला है उस व्यक्ति को सुनने का जिसके लिए हम सुबह से यहाँ सब प्रतीक्षा में थे। मैं हमारे आज के इस भव्य समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे आए और अपना बहुमूल्य वक्तव्य से हम सभी का प्रोत्साहन बढ़ाए। এবারে আমাদের বক্তব্যের আলোকে ধন্য করবেন উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জি। आदिशक्ति मां त्रिपुर सुंदरी
की कृपा का क्षेत्र त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित आज के इस समारोह में त्रिपुरा के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक, जिनकी सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐजे पूज्य संत श्री चितरंजन महाराज जी, आज के समारोह में उपस्थित लोकसभा के हमारे माननीय सांसद और इस क्षेत्र के यहां के लोकसभा के त्रिपुरा से माननीय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा स्टेट के अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, एनडीए के अभिन्न सहयोगी और राज परिवार के हमारे यहां के राजकुमार श्री प्रबोध विक्रम माणिक्य देव वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संत चरण, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री श्री सचिंद्र नाथ सिन्हा जी, त्रिपुरा सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, एमएलएज और उपस्थित शांतिकाली मठ से जुड़े हुए सभी उपस्थित भक्तगण, शुभचिंतकगण, अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री चित्त महाराज को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृति को, उनके संकल्प को इस भव्य मंदिर के रूप में, मां सिद्धेश्वरी मंदिर के रूप में यहां पर स्थापना का कार्य संपन्न करके आज इस पूरे मंदिर को त्रिपुरा क्षेत्र की जनता के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा के साथ साथ मां सिद्धेश्वरी का भी कृपा उन पर बरसेगी, यह अपने गुरु के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं कोटि कोटि बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ
आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज कितना सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल त्रिपुरा के अंदर है। क्या यह माहौल आज से 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या यह संभव था? क्या यह सुरक्षा का माहौल इस रूप में था? संभवतः नहीं। मुझे याद है जब पूज्य संत शांति काली महाराज ने आश्रम की श्रृंखला को खड़ा करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था 1994 में, उनका कार्य अद्भुत था, सराहनीय था, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, अभिनंदनीय है। और शांति काली महाराज ने उस समय जो संकल्प लिए थे, आज चितरंजन महाराज उस कार्यक्रम को मजबूती के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो भारत सरकार भी आज आपका अभिनंदन कर रही है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मानों में से एक है। उस पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस ऊर्जा के साथ आपने काम किया है, अपने गुरु के संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है,
वे अभिनंदनीय है, लेकिन यहां पे हमारे त्रिपुरा के महाराज भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम दोनों एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनकी मातृपक्ष भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और मैं भी उत्तराखंड में, मेरा भी जन्म हुआ है, और इसीलिए एक आत्मीयता हम लोगों में है। उनका बचपन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी, उनका स्टेट का भी वहां पे कुछ हिस्सा है। और मैं उनको एक बात उनके संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा कि महाराज, इस जरूर ध्यान में रखना कि त्रिपुरा स्वतंत्र इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा के राजा के पास सामर्थ्य थी, शक्ति थी। उन्होंने यहां की जनता को एकजुट करके विधर्मियों के लिए भी और उन आक्रांताओं की ताकत को भी समझा था और उनको अपनी ताकत का एहसास कराया था। इसलिए त्रिपुरा सुरक्षित रहा, स्वतंत्र भी रहा। जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा, वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस खतरे को भांपा था 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा चलाई गई दुर्बल संधि का शिकार होते रहेंगे तो वे इस देश का विभाजन कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराएंगे और फिर इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जातीय परंपरा को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और वह जो दुस्वप्न था वह सच साबित हुआ। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और यही नहीं है तो 1905 में ही बंग भंग के समय आपने देखा होगा, अगर उस समय बंगाल विरोध नहीं करता क्या स्थिति पैदा हुई थी, क्या करने की साजिश हुई थी। और उस समय भी ये लोग यही कार्य कर रहे थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के नाम पर हजारों शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रही है। उसकी पहली विद्यालय की शुरुआत 1950 में गोरखपुर से होती है, इसलिए मुझे याद है गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है। गोरखपुर में इसका शुभारंभ होता है। आज हजारों स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रही है, सेवा के प्रकल्पों का संचालन कर रही है। 1 लाख से अधिक गांवों में एकल विद्यालय संचालन का काम अकेले विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में कर रहा है। और श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से भी मुझे याद है मेरे स्वयं के आश्रम गोरखपुर में 1984 में जनजातीय छात्रावास प्रारंभ हुआ और उसमें नॉर्थ ईस्ट से, त्रिपुरा से, मेघालय से, नागालैंड से, यहां से सैकड़ों बच्चे जाकर के उसी आश्रम में अध्ययन करते थे और जब उनकी शिक्षा पूरी होती थी वे वापस इस क्षेत्र में आकर के अपनी आजीविका के साथ जुड़ते थे। आज भी वहां पे श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम संचालित है। हमारा दूसरा आश्रम
एक और जनपद बलरामपुर में है, वहां पर भी ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल भी बना है और छात्रावास का संचालन उस आश्रम के माध्यम से होता है। और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हजारों ऐसे स्थानों पर ट्राइबल बच्चों के लिए इस प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र संचालित करके उनके उज्जवल भविष्य के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करता है। हां, यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य का प्रोपोगंडा नहीं करता है, अपनी सेवा की सौदेबाजी नहीं करता है। हम सेवा करते हैं इसलिए क्योंकि सेवा हमारे लिए ईश्वरीय सेवा है, मानव सेवा हमारे लिए ईश्वरीय सेवा है। ईश्वरीय सेवा मान करके हमारा एक एक प्रचारक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक, एक एक नागरिक इस अभियान के साथ जुड़ करके सेवा के इस प्रकल्प के साथ जुड़ता है। और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चलाया आंदोलन इस सदी की सबसे बड़े आंदोलन के रूप में अयोध्या में जो लोग कहते थे कभी संकल्प पूरा नहीं होगा, 5 सदी का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा राम मंदिर बनने में, तो उसमें हमारी गलती क्या है? भाई हमारी आस्था है राम से, हमें भारत की बहुसंख्यक जनता की आस्था को देखना है। अगर ये जनता संतुष्ट है, उस आस्था का सम्मान देने का काम करना है और वही कार्य हम कर रहे हैं। काशी के बारे में भी हमने यही कहा, भाई अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मान बिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, लेकिन यह तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों की सुरक्षा की बात कैसे करेंगे? पहले सुरक्षित होना, पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना, फिर सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की बात करना। और यह आज की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर जब हम मजबूती के साथ भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं, हम सबको इस बारे में मानना पड़ेगा कि अब भारत का समय है, भारत का समय है। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा, आपने त्रिपुरा को पिछले 7-8 वर्षों में यहां पर डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से विकास का डबल स्पीड के साथ विकास यहां की आगे बढ़ी है, एक अंधेरे से प्रकाश की ओर आप पुनः बढ़े हैं और आज त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में न केवल बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लाखों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा हो या इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक एक नागरिक के घर में राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य, वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य, यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? पहले होने में क्या समस्या हो पा रही थी? लेकिन जब अच्छी सरकार आती तो ऐसे कार्य होते हैं, विकास के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य, जगह जगह कनेक्टिविटी के कार्य, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का कार्य, हर घर नल के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम। ये डबल इंजन की सरकार ने तो भेदभाव नहीं किया,
भारतीय जनता पार्टी ने तो भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। सबका साथ, सबका विकास हमारा संकल्प है, मोदी जी का मंत्र है। हमने उसे अंगीकार किया है, बिना भेदभाव के सबको पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो सुरक्षा में सेंध लगाने का जवाब भी देने के लिए तत्पर होना ही पड़ेगा। और उसी दिशा से आज यहां पर हम चितरंजन महाराज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, ईश्वरीय ताकत तभी आपके साथ फलीभूत होती है जब आप भी कार्य करेंगे, आप भी बढ़ेंगे। और मैं तो अभिनंदन करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति यहां पर इतनी बड़ी संख्या में संतगण अगर जुड़ जाएंगे किसी कार्य में, तो उसको तो सुरक्षित होना ही होना है। क्योंकि संत प्रतिनिधि हैं, ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में इस धराधाम पर आकर के लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे चित्त महाराज ने कार्य किया है, हमारे यहां बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन शक्ति के प्रतीक हैं, सत, चित्त और आनंद। तो सत्य के प्रतीक तो शांति महाराज हो ही गए, चित्त के प्रतीक चितरंजन महाराज हो गए, और अब त्रिपुरा में आनंद की उपस्थिति के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था, नहीं होते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया, और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, जब चित्त महाराज वहां पर थे, इनकी आंखों में आंसू थे। मैं देख रहा था, मैंने वह दिन भी देखा है जब चित्त महाराज अपने पूज्य गुरुदेव की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सर्वे अशोक सिंघल जी के पास आए थे कि मेरी सुरक्षा क्या करूं मैं। और उस समय अडवाणी जी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी और फिर उन्हें कहा था कि आप त्रिपुरा में जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और वहां जब अयोध्या में राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समारोह में अतिथि के रूप में आए थे, उनके आंखों में आंसू इस बात को लेकर के थे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह संकल्प शांति काली महाराज का भी संकल्प था। अपने गुरु के संकल्प को पूरा होते हुए देख करके उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरे गुरु की आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है, और इसीलिए वह वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। मैं अभिनंदन करूंगा इस संत को, और मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, जितने संत हैं, जितने यहां पे श्रद्धालु बैठे हैं, जितने भक्तगण बैठे हैं, ये संत उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। याद रखना, विधर्मी को जब भी अवसर मिलेगा और जब भी वह ताकतवर होगा, वह अपनी उस मनसा के अनुरूप कार्य करेगा। कहीं पे शांति काली महाराज की हत्या करेगा, कहीं स्वामी लक्ष्मणानंद जैसे संतों की हत्या करेगा, लेकिन हमें इन लोगों को फिर से अवसर नहीं देना है। इसके लिए अनुकूल सरकार, अनुकूल परिस्थितियां, इन संतों के साथ खड़े होकर के धर्म के प्रचार के लिए अपना कार्य करिए, लगिए। सनातन धर्म
हर पंथ और उपासना विधि का सम्मान करता है, हर एक का सम्मान करता है। हमारे यहां बौद्ध हो, जैनी हो, सिख हो, उपासना विधि में आप किसी भी परंपरा को मानने वाले हो, आप देवी को माने, आप कृष्ण को माने, आप तंत्र की परंपरा को माने, आपके लिए इसमें भेद नहीं। लेकिन हमें इस बात को मान के चलना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। और इसके लिए हमें आह्वान करना होगा कि फिर से किसी शांतिकाली महाराज को, किसी स्वामी लक्ष्मणानंद जी को अपना बलिदान देने की नौबत ना आने पाए। इसके लिए इन संतों का सानिध्य लेकर के धर्म जागरण के इस पवित्र अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हर प्रकार का सहयोग हम लोग करेंगे। ये डबल इंजन सरकार के मुखिया स्वयं त्रिपुरा के अंदर डॉक्टर मानिक सरकार जी यहां बैठे, शाह जी यहां बैठे हैं, मानिक शाह जी यहां बैठे हैं, श्री विप्लव देव जी यहां बैठे हैं, श्री राजीव भट्टाचार्य जी यहां बैठे हैं, हमारे तमाम यहां त्रिपुरा के महाराज यहां बैठे हैं, हमारे पूज्य संत जन यहां बैठे हैं। इन सब का सानिध्य एक साथ मिलकर के बनेगा तो त्रिपुरा को फिर से माता त्रिपुर सुंदरी के पवित्र धाम के रूप में विकसित होने में, एक विकसित राज्य के रूप में, आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित होने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। अब अच्छी दिशा में एक कार्य आगे बढ़ चुका है और हमें उस दिशा में मिलकर के फिर कार्य करना है। लेकिन अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की ताकत को भी पालना होगा। अगर हम पालेंगे, अगर हम सही तरीके से ही दिशा में आगे बढ़े तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हमें इस दिशा में पूरी पवित्र हृदय के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं यहां पर से चित्त महाराज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, उन्होंने बहुत वो किया। यद्यपि यहां पर जो कार्यक्रम था शांतिकाली महाराज का, उनका बलिदान दिवस 27 अगस्त को पड़ता है और उस दिन हमारा कार्यक्रम यहां पर था। यहां पर उस समय एक आपदा आ गई थी, कार्यक्रम स्थगित हुआ और मैं भी इस बात को मानता था कि हो सकता है कार्यक्रम हो गया हो। लेकिन डॉक्टर मानिक शाह जी का फोन और पूज्य संत चितरंजन महाराज स्वयं लखनऊ पधारे, उन्होंने कहा कि मैं तो कार्यक्रम हम लोगों का वहां पर तभी होगा जब पूज्य संतों का सानिध्य मिलेगा और आप भी उस कार्यक्रम में अगर भागीदार बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा भाई, आपके पूज्य गुरुदेव ने धर्म के लिए, देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारा दायित्व तो बनता है कि उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी योगदान कर सकें। जब आप कहेंगे हम आपके बीच उपस्थित होंगे। और आज बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी श्रद्धा देख करके, आपका समर्पण देख करके, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा देख करके, अपने इन जनजातीय बंधुओं के बीच में रह करके 150 बच्चे इस आश्रम में रह करके शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। एक आश्रम में 350 बच्चे हैं, एक में 250 बच्चे हैं। ये सभी बच्चे भारत के कर्णधार बनेंगे, भारत को एक नए भारत के रूप में, विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की नींव चितरंजन महाराज के द्वारा रखी जा रही है। और इसमें हम सबका सहयोग मिलना चाहिए, पूरा सहयोग मिलना चाहिए। और याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार कार्य का जो कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, ये दोनों विकास और विरासत की कड़ी को आगे बढ़ाने का ही अभियान है। याद रखना, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। धर्म भी साथ चलेगा तो साथ साथ हमें अपने सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी उसी सतर्कता के साथ कार्य करना है। आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के इन अभियानों को आगे बढ़ाएंगे। एक पक्ष यह, दूसरा
बांग्लादेश के हालात क्यों हो रहे हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कौन लोग इस हालात के लिए जिम्मेदार रहे? 1947 के पहले कौन लोग थे जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं? उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्र नाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। निश्चित ही समाधान के रास्ते निकलेंगे। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए पूज्य संतों के सानिध्य में उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। मां त्रिपुर सुंदरी, मां सिद्धेश्वरी देवी और यहां पे पूज्य संत शांति काली महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चित्त महाराज को हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां की सरकार को भी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के साथ त्रिपुरा काउंसिल के हमारे यहां पे त्रिपुरा के महाराज यहां पर आए हैं, इनको भी, इनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए कि वे निरंतर त्रिपुरा के विकास के साथ मिलकर के हम उन सपनों को साकार करें जो एक सुरक्षित और समृद्ध त्रिपुरा की परिकल्पना को साकार कर सकता हो। वह परिकल्पना डबल इंजन की सरकार करके दिखाएगी। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं मां त्रिपुर सुंदरी और मां सिद्धेश्वरी का आशीर्वाद और उनकी कृपा निरंतर प्राप्त होती रहे। शांति काली महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, इस कामना के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ বক্তব্য শুনলাম শ্রী যোগী আদিত্যনাথজির কাছ থেকে, এজন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমাদের সামনে যে ভব্য মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে তার আর্কিটেকচার নির্মাণ করেছেন শ্রী নিতিন রাঠোর মহোদয়। সেই নিতিন রাঠোর মহোদয়কে এবারে পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজি मंच पर परम पूजनीय स्वामी चित्तरंजन महाराज को आज के इस समारोह के उद्घाटनकर्ता द्वारा अंगवस्त्र भेंट करते हुए এবারে মঞ্চে ডেকে নেব শ্রী নিতিন রাঠোর মহোদয়কে। তিনি এই মন্দিরের আর্কিটেকচার নির্মাণ করেছেন। তাকে এবারে স্মারক উপহারের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানাবেন পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ মহোদয়।
उपस्थित अतिथिगण, कार्यक्रम प्रांगण के ठीक समक्ष आप जो ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, जिसका निर्माण आप सब सोच रहे होंगे कि किसने किया, वो मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नितिन राठौर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नितिन राठौर के लिए, जिनके नेतृत्व में इस भव्य सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण कार्य समापन हुआ है। परम पूजनीय पद्मश्री महाराज चित्तरंजन, उनको इस उनके नेक कार्य के लिए सम्मान करते हुए ऋषा एवं त्रिपुरेश्वरी माता के मंदिर का एक स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करते हुए इस खूबसूरत एवं भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जिनके नेतृत्व में समापन किया गया है, वो नितिन राठौर जी मंच पर। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ মহোদয়ের প্রতি। उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अब आपके सामने वक्तव्य रखेंगे परम पूजनीय स्वामी चित्तरंजन महाराज। ओम अखंड मंडलकारणं व्यक्तं जनं चराचरं तत्पादं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय श्री गुरुवे परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। प्रथमे आमी आमार श्री श्री गुरुदेव शांतिकालेर श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे आज के आमार निमंत्रणाय 27 আগস্টে হওয়ার কথা ছিল, হচ্ছে না। তারপরে আমার নিমন্ত্রণকে আজকে রক্ষা করে ওনার উত্তরপ্রদেশে এতটি সময় নষ্ট করে, এতটি কাজ নষ্ট করে আমার জন্য যে ত্রিপুরাতে এসেছেন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রিয় আদরণীয় সম্মানিত যোগী আদিত্যনাথজিকে আমি আমার ত্রিপুরা রাজ্যের 25টা আশ্রম তরফ থেকে এবং আমার নিজ ব্যক্তিগত তরফ থেকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উনি জয় হোক, উনি আরো উচ্চ স্থান অধিকার করুক, উনি যেন উজ্জ্বল হয়ে থাকুক। আর আজকে এই দিনের মধ্যে এই তারিখে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় আদরণীয় সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী উনি গুজরাটে একটা কার্যক্রম আছিল। শুধু আমার এই কার্যক্রমের জন্য উনি ওখানের কার্যক্রমটা নষ্ট করে আজকে ওইখানে যে উপস্থিত হয়েছেন প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহাজিকেও আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, উনি ধন্য হোক। আর ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা প্রদীপ কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মাকে, উনিও দিল্লিতে ছিলেন, আমি ফোন করার পরে উনি আমাকে একটি কথা বলল যে মহারাজ আপনি যদি আমাকে পাতালে দেখেন আমি পাতালে যাব, স্বর্গে যদি দেখেন আমি স্বর্গে যাব, আপনি যেখানে আমাকে ডাকবেন আমি সেখানে যাব। সেই কথাটা শুনে আমার অন্তর এমন শান্তি আনন্দিত হলো, আমি বাসে প্রকাশ করার মতো না। তার জন্য আমি আমার ভূভাগরাকে আমি আমার 25টা আশ্রম তরফ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এক্স সিএম বর্তমান রাজ্যসভার এখন এমএলএ এমপি বিপ্লব কুমার দেবজিকেও আমি অশেষ ধন্যবাদ করি।
কেননা উনি হরিয়ানার প্রভারী, হরিয়ানাতে এখন ইলেকশন চলতেছে, তথাপি আমার ডাকে যে উনি এখানে চলে আসছেন তার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আমাদের কার্যকর্তা, আমি কেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে এত ভালোবাসি, যে সময় ত্রিপুরা রাজ্যের আমার গুরুদেব শান্তিকালীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এই দুশ্মনরা, সে সময় আমার বড় ভাইকে কিডন্যাপ করে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, 3 দিন 3 রাত জঙ্গলে রাখার পরে আমাকে বলেছিল, বড় ভাইকে বলেছিল তোমার ছোট ভাইকে বলো সাধু ড্রেস টাক করে গরিব বসে থাকার জন্য, নইলে আমাকে যেখানে দেখে সেখানে গুলি অর্ডার হয়ে গেছে। শহর বাজার রাস্তা যেখানে দেখে সেখানে আমার গুলি অর্ডার হয়ে গেছে। 89-এ আহমেদাবাদে ধর্ম সংসদ হয়েছিল, সেই সময় সেই ধর্মসভাতে গুরুদেব শান্তিকালী আমাকে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, বলেছিলেন উনি, চিত্ত যে সময় আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাব তুমি ত্রিপুরাতে কাউকে সহযোগিতা পাবে না, তুমি শুধু বিশ্ব হিন্দু পরিষদে অশোক সিংহলের কাছে তুমি চলে আসো, তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দিব। সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থীর দর বয়ে আশ্রমের লোক আসা যাওয়া বদ্ধ হয়ে গেছে উগ্রপন্থীর দরে, আর আমাকে খুঁজলো জায়গায় জায়গায়, যেখানে দেখে সেখানে গুলি করার জন্য। গুরুদেবের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে সত্যিই আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদে দিল্লিতে চলে যাই আর কি পুরম সংকট মোচন আশ্রমে। অশোক সিংহলজি আমাকে দেখে এত আদর করছেন, এত সম্মান করছেন, এত মানে আমি বাসে প্রকাশ করার মতো নয়। অশোক সিংহলজা এখন স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছেন, ব্রহ্মালীন হয়ে গেছেন। উনি যেখানেই থাকুক আমি প্রার্থনা করি উনি সদ্গতি প্রাপ্ত হোক, উনি যাতে স্বর্গতে স্থান পায়, আমি এই ভগবানের কাছে কামনা করি। কেননা আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সেই 2000 সালের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক পূজ্য মোহন ভাগবতীদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করাইয়েছেন। সেই সময় থেকে আমাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শন মন্ডলীর সদস্য বানিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই সময় আমাকে এলকা আদবানির সঙ্গে দেখা করাইয়ে আমাকে ক্যাম্প সিকিউরিটি ব্যবস্থা করে আজকে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমার হিন্দু সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য আমি 25টা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আশীর্বাদ এবং তাদের ছত্রছায়ার নিচে। তার জন্য আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, আর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবককে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমার 25টা আশ্রম ত্রিপুরা থেকে আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর আমাদের মাঝে আছেন আমাদের এই রাজ্যসভার এমপি রাজীব ভট্টাচার্যজি এবং আমাদের ত্রিপুরার বিধানসভার সমস্ত মিনিস্টারগণ, এমএলএগণ, এমডিসিগণ, তাকেও আমার শান্তিকালী আশ্রম তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কেননা আজকে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যসভার এই মিনিস্টারগণ এবং আমার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, ওনাদের সহযোগিতা এবং ওনারা আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন এবং ওনারা আমাকে কতটুকু আদর করেন, আজকে এই সভাতে দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি আর মুখে কিছু বলবে না, ওরা আমাকে এতটুকু ভালোবাসে, এতটুকু সাহায্য করছে, তাই আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার শান্তিকালী আশ্রম তরফ থেকে। আর আমার ত্রিপুরা রাজ্যের হিন্দু সনাতন ধর্ম অবলম্বনকারী, হিন্দু সনাতন ধর্মের জন্য যে নিবেদিত প্রাণ তা করে যে আমাদের সাধু সন্ন্যাসী গুরুজন, তাদেরকেও আমি আমার আশ্রম তরফ থেকে
নমন জানাই। কেননা আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ওরা ড্রেসধারী গুরু গোসাইগণ এখানে যে সব মন মন্দিরের সাধু সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকেও আমার আশ্রম তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং নমন করি। আমি ওনাদের কাছে এতটুকু অনুরোধ রাখতে চাই, টাউন বন্দরের শহরে মঠ মন্দির করে আশ্রম করে মনে করো না আমরা সাধুরা বেঁচে গেছে। বাঁচতে হবে পাহাড়ত্র এলাকা সব জায়গায় আমাদের ধর্ম যদি রক্ষা হয় তাহলে আমরা সাধু সন্তদের রক্ষা এবং শান্তি। কেননা ধর্মকে আজ রক্ষা করো তারপরে সাধুদের রক্ষা হবে। নৌকাকে আগে বাঁচাও তাইলেই মাঝি রক্ষা হবে। নৌকায় যদি না বাঁচে মাঝি কোথায় রক্ষা হবে? ধর্মই যদি না বাঁচে তাহলে সাধুদের কি দাম আছে? আগে ধর্মকে রক্ষা করো, শুধু নিজের মঠ মন্দিরকে ভেবো না আমার মঠ মন্দির দিয়ে আমি সন্তুষ্ট না। তোমার মঠ মন্দির ঘুরে যদি আগুন লেগে আয়ে আপনি থাকবেন কোথায়? জঙ্গল ঘুরে যখন আগুন লাগে পাখি থাকবে কোথায়? হ্যাঁ, সেই দিকে ভেবে আগে ধর্মকে রক্ষা করতে চিন্তা করো। আমাদের সাধু সন্ত মণ্ডলীকে আমি এটাই অনুরোধ জানাই যে আমাদের ত্রিপুরা আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মকে যাতে রক্ষা করে। তার জন্য মঞ্চে উপস্থিত আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ সাধু সন্তগণকে আমি এতটুকুই জানাইতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত মিডিয়াগণ, সমস্ত আমার মিডিয়াগণ, ওনাদেরকে আমি আমার শান্তিকালী আশ্রম তরফ থেকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ওনারা আজকে এখানে অনুষ্ঠান এবং সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তিকালী আশ্রম এবং সমস্ত ত্রিপুরা আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্ম সত্যিকে প্রকাশ করে জয় করে নিয়ে যাওয়া, সমস্তের ঘরে ঘরে কানে কানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকেও আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ডিপার্টমেন্টের অফিসার এবং কার্যকর্তাগণ, যে আমাদের দুটি ব্লকের যতটি ডিপার্টমেন্টের কার্যকর্তাগণ যতটুকু এই আশ্রমের জন্য পরিশ্রম করেছেন এবং রাত 12টা-1টা পর্যন্ত এখানে এই আশ্রমকে উজ্জ্বল করার জন্য পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য আমি আমার আশ্রম তরফ থেকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাই আমার শিষ্য ভক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোনা কোনা থেকে আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মে অবলম্বনকারী নিবেদিত প্রাণ সবাই আমার হিন্দু ভাই বোনকে আমি আমার আশ্রমের তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কেননা আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম রক্ষা করার জন্য, আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মকে জয় করার জন্য, আমাদের সনাতন হিন্দুকে জয় করার জন্য আজকে নিজ নিজ মূল্যবান সময়কে ফেলিয়ে আজকে এই আশ্রমে সবার একত্র হয়ে আছেন। আমাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আমি আরও বেশি ওনাদেরকে আমার অন্তর থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমি আর বেশি সময় নেব না। সমস্ত উপস্থিত আমার ত্রিপুরা রাজ্যের আমার ধর্ম অবলম্বনকারীগণকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমার কিছু কথা এখানে বিরাম রাখছি। জয় ভারত মাতা কে জয়, জয় ভারত মাতা কে জয়, जय गुरुदेव शांति काली के जय। ओम शांति। परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज का बहुत आभार, उनके बहुमूल्य वचनों से उपस्थित सभी अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। और इसी के साथ इस भव्य समारोह माता श्वेतेश्वरी मंदिर का शुभारंभ का ये जो भव्य कार्यक्रम है वो यही समाप्त होता है। শান্তিকালী সেবা আশ্রমের সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দিরের উদ্বোধনের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবার জন্যে
প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে তারপর প্রস্থান করবেন আমাদের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে। এই মঞ্চে এবারে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। In F1, technology moves. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ये नेपोलियन अलेक्जेंडर जेंगिस को घोड़ों पे बिठाया और हमें एक साथ टी पार्टी में। उस मरी का आइडिया होगा। लेट देम ईट केक। हम भी तो क्वींस लोग हैं। मैगजीन बैन कराते हैं और अपने सोशल्स पे डालते हैं। I'll invite all the queens. Madam. Invite, collaborate, and create together for social media at the speed of social media. I'm coming for you and my arm. देखना, इससे इंस्पायर होके मार्टिन किताबें लिखेगा। Hope he doesn't spoil the ending. Canva, दिल से डिजाइन तक।